أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Menulis surat kepada Sayyidina Umar tentang kisah tentang apa yang terjadi di Mesir, keadaan Sungai Nil tadi. Maka Sayyidina Umar mulai menulis surat. Isinya yang pertama kepada Sungai Nil. Kepada Sungai Nil. Hai Sungai Nil, kata dia, seandainya engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka kami tidak memerlukan engkau. Tapikah seandainya engkau mengalir karena perintah Allah, maka mengalirlah engkau, katanya. Maka surat itu ditulis, ditutup. Maka diberikan kepada gubernur di Mesir agar surat itu diberikan kepada Sungai Nil tersebut, ya Ta'ala. Lihat ini bagaimana kuatnya seorang Sayyidina Umar, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang mantap yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, ya Ta'ala. Another time Hazrat Umar radhiyallahu anhu was sitting with his companions, with the Sahaba, and the earth started shaking. So Hazrat Umar radhiyallahu anhu took his stick and hit the earth. Oh earth, stop! There is Umar today doing justice on this earth. Maka setelah ditulis surat tadi, maka begitu dilemparkan surat tadi, maka Sungai Nil tadi mengalir sampai ke bibir daripada sungai tersebut, Ta'ala. Siapa yang mengerjakan ini? Allah. Dengan iman yang punya, dengan iman keyakinan yang sempurna, Sungai Nil telah mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena iman. Suatu hari ketika Sayyidina Umar duduk bersama para sahabat, tiba-tiba terjadi gempa. Sehingga Sayyidina Umar berkata, "Hai bumi, apakah engkau masih bergetar? Apakah engkau masih mengeluarkan getaranmu?" Sementara Sayyidina Umar masih hidup di muka bumi. Maka saat itu bumi kemudian berhenti bergetar, Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, my dear respected elders and brothers. We thank Allah subhanahu wa ta'ala who has enabled us to come to his house and then sit for a little while making fikr about his deen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulil Karim. Bapak sekalian, beliau mengatakan bahwa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan satu kesempatan kepada kita, satu taufik kepada kita untuk salat berjamaah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah berikan juga taufik kepada kita untuk duduk tempat ini untuk memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Brothers, this talk is not talk of ilm. My dear brothers, this talk is also not of entertainment, that you people will enjoy the talk. My dear brothers, this talk is a fikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini, pembicaraan yang akan kita bicarakan adalah pembicaraan bukan mengenai hebatnya tinggi terhadap ilmu, bukan. Kemudian bukan perkara entertain untuk menyenangkan orang, bukan. Tapi duduknya kita di sini adalah untuk fikir agama, untuk fikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was worried that Allah subhanahu wa ta'ala has given such a beautiful deen which will save them from the problems of dunya and from the problems of akhirah, and how these people could benefit from this deen. Di mana fikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu fikir yang sangat tinggi, satu fikir yang sangat besar. yakni fikir bagaimana untuk menyelamatkan manusia hidup di dunia dan juga bagaimana manusia bisa selamat nanti di akhirat. Inilah fikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers, this fikr is very valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. One time, Hazrat Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, he invited all the people of Medina to his house for lunch. You know, people, big numbers, it is very costly to prepare the food and serve them. So everybody had gone to the house of Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was also going, and while going he passed by the masjid and he saw one Sahaba sitting with his head down inside the masjid.
So he asked this Sahaba, aren't you invited, aren't you going to accept the dawat of Abdurrahman ibn Auf radiallahu? He said, I'm coming, but I was thinking that how I have benefited from the deen, from this kalima, how my tribe can also benefit from this kalima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, meaning more or less, that all the invitation, all the money that Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu has spent in the khidmat, your fikr, this short while you are making fikr, is much higher in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, fikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, yang difikirkan Nabi adalah satu fikir yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Suatu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu mengundang makan para sahabat untuk mengajak makan siang. Maka Abdurrahman bin Auf menyiapkan segala macam keperluannya, dan ini merupakan satu perkhidmatan, satu nilai yang tinggi. Menyiapkan makanan, menyiapkan perkhidmatan. Seluruh para sahabat diundang, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika para sahabat telah datang ke rumah Abdurrahman bin Auf, maka Nabi Muhammad SAW pun berjalan menuju rumah Abdurrahman bin Auf untuk datang atas undangan dari Abdurrahman bin Auf. Maka ketika datang menuju ke rumah Abdurrahman bin Auf, maka Nabi Muhammad SAW telah melewati masjid. Maka ada satu orang yang duduk di masjid. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, mengapa engkau masih duduk di sini? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan datang, tapi saya sedang memikirkan bagaimana setiap orang bisa mendapatkan kalimat ini. Bagaimana setiap orang, setiap suku, setiap kabilah, mereka ada kalimat ini dalam diri mereka. Maka Nabi Muhammad SAW, fikir kamu atas perkara ini itu lebih tinggi daripada khidmatnya Abdurrahman bin Auf untuk mengajak dulu para sahabat makan bersama mereka. So my dear brothers, in the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala's treasures is full. The best things that a person could enjoy and receive, Allah subhanahu wa ta'ala is full. But among all these treasures, my dear brothers, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is the most precious thing. Hari subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang Allah berikan sangat berharga sekali. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai nilai, mempunyai sesuatu yang berarti bagi setiap manusia. Tapi di antara sekian banyak yang Allah berikan begitu banyak nilai yang sangat tinggi adalah agama. Maka agama adalah nilai yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada manusia hari ini ta'ala. My dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in a hadith, meaning more or less, that if Allah subhanahu wa ta'ala looks at a person and he desires something good for him, then he gives him the understanding of deen. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang kurang lebih artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala maka dia sayang kepada seorang hambanya, dia cinta kepada seorang hambanya, maka hambanya ini diberikan kepahaman agama. Unfortunately, my dear brothers, today we don't understand the value of this ni'mat of Allah. Hari ini kita sangat disayangkan bahwa hari ini kita tidak begitu memahami perkara ini hari ta'ala. So this discussion, my dear brothers, this gathering is to revive that love for the deen of Allah subhanahu. Maka duduknya kita bersama hadirin ta'ala di tempat ini adalah bagaimana timbul kecintaan kita kepada agama. Yeah. My dear brothers, this deen is so precious in the eyes of Allah, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, that when the last person who recites Allah, Allah is lifted from this earth, all the treasures will be there, all the gold will be there, all the diamonds will be there, all the positions will be there. Because there is nobody who recognizes Allah, Allah will destroy all the world. Hari subhanahu wa ta'ala, begitu tingginya nilai agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya masih ada satu orang yang hidup di muka bumi ini, satu orang hidup di muka bumi ini, tidak ada lagi orang yang hidup di muka bumi ini, hanya satu orang saja. Selagi orang itu masih menyebutkan Allah, masih mengulang Allah, masih menyebutkan Allah, maka apa-apa yang ada di muka bumi ini, langit, bintang, berlian, apa saja,
itu masih akan Allah Ta'ala tegakkan. Tapi jika satu orang tadi telah tidak lagi menyebut nama Allah, tidak ada satu orang pun lagi yang menyebut nama Allah di muka bumi ini, maka seluruh dunia ini akan Allah hancurkan. My dear brothers, deen is many things. It includes so many things: our akhlaq, our muamalat, our ibadat, our imaniyat. But my dear brothers, the foundation of the complete deen is La ilaha illallah. Hari Subhanahu wa Ta'ala agama meliputi segala hal, meliputi segala hal di dalam muamalah, di dalam muasyarah, di dalam akhlak, di dalam ibadah, di dalam imaniyah. Maka agama berada di dalam keseluruhan kehidupan kita. Tapi pondasi yang paling dasar, pondasi yang paling kuat adalah La ilaha illallah. My dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar radhiyallahu anhu, "Oh son of Khattab, go and announce to the people that no one will enter Jannah unless he is a mu'min." Hari Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak daripada Khattab, Umar bin Khattab, bahwa tidak akan ada satu orang pun yang saat ini masuk ke dalam surga. My dear brothers, no matter how good our amal is, without the kalima in our hearts, my dear brothers, all the amal that we have done, all the sadaqah that we have done, all the fasting that we have done, will have no value on the day of judgment. Hari Ta'ala, maka kenapa itu keadaan terjadi? Seandainya seluruh orang beramal baik, mereka ibadah, mereka bersedekah dan sebagainya, tapi seandainya tidak ada kalimah di dalam hatinya, maka nilai agama tidak ada berarti sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. To explain the value of this kalimah more, my dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned another hadith, meaning more or less, that on the day of judgment, a person will present himself to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And Allah Subhanahu wa Ta'ala will open his book of deeds. It will have 99 scrolls of bad deeds in front of him. Allah Subhanahu wa Ta'ala will ask this person, meaning more or less, that do you deny any of these deeds that you have done? He will say, no, Ya Allah, everything is written as I did. Then Allah Subhanahu wa Ta'ala will give him a piece of paper on which is written, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So Allah will say, today there will be no injustice. Take this paper and put this on the scale. And this person will say, Ya Allah, 99 scrolls long as far as the eye can see. What will this one piece of paper do in front of these deeds? Allah Subhanahu wa Ta'ala says, today there will be no injustice. Go and put it on the scale. So when this paper with Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah is put on the scale, my dear brothers, the weight will be so heavy that 99 scrolls will fly in the air. Hari Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan bahwa nanti di hari kiamat, di hadapan seluruh manusia, maka setiap orang akan ditunjukkan catatan amal keburukannya, dibuka amal keburukannya. Maka ada satu orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis setiap tulisan keburukan apa yang dia buat, sampai 99 keburukan dia lakukan. Maka keburukan itu dia telah lihat sejauh mata memandang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya kepada dia, apakah engkau mengakui apa yang telah engkau lakukan selama di dunia, dan ini adalah buku catatan amalmu, kata dia. Maka dia tidak bisa sama sekali menolak apa yang di hadapannya dia. Dia mengatakan, betul ya Allah, bahwa tidak ada satupun catatan yang tercatat kecuali aku telah lakukan semua itu, kata dia. Maka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan satu kertas, satu paper, satu tulisan, di mana tulisan itu tertulis Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian dia memerintahkan orang itu untuk meletakkan satu kalimat ini di satu timbangan, di mana 99 catatan buku keburukannya ada di sana.
Maka dia mengatakan, apa fungsi, apa manfaat daripada asyhadu alla ilaha illallah ini dengan keburukan yang telah aku buat, kata dia. Maka kemudian Allah Ta'ala perintahkan, letakkan itu kalimah di dalam satu timbangan. Karena di hari kiamat seorang akan ditimbang antara amal baik dengan amal buruknya. Maka dia telah berbuat begitu banyak amal buruk, tapi di dalam hatinya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika diletakkan itu kalimah di satu timbangan, maka timbangan asyhadu alla ilaha illallah itu lebih berat, dan kemudian 99 buku catatan keburukannya kemudian hilang begitu saja karena beratnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. My dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given us a warning. And the warning is this, my dear brothers, that people will come later on, they will sleep with the iman and wake up as a non-believer. And they will wake up as a non-believer, they will wake up as a mu'min, as a believer, and in the night they will sleep as a non-believer. Nabi Muhammad SAW telah memberikan satu peringatan kepada kita bahwa akan ada nanti seorang beriman, di mana ketika dia di pagi hari beriman, ketika dia sore hari dia bangun telah menjadi orang yang tidak beriman. Begitu juga sore hari dia beriman, ketika bangun di pagi hari dia tidak menjadi orang beriman. My dear brothers, iman is not something we can see and touch. If a person is carrying a load of books on his shoulder, we can say he is carrying books. A person is performing salat, we can see he is performing salat. But iman, my dear brothers, is something in the heart. That is why it was very difficult for people to decide to differentiate between the believers and the munafiqin until Allah subhanahu wa ta'ala showed the munafiqin to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita rasakan. Iman adalah sesuatu yang berada di dalam hati setiap manusia yang tidak bisa dilihat. Sebagaimana seorang yang sedang membawa satu tas, maka kita tahu bahwa dia sedang membawa ada buku di dalam bagnya, ada dalam tasnya. Kita tahu, kita bisa lihat. Begitu juga ketika orang sedang mengerjakan sholat, maka kita tahu bahwa dia sedang mengerjakan sholat. Tapi iman adalah sesuatu yang berbeda, sampai-sampai tidak bisa dibedakan mana orang beriman, mana orang munafik, sampai Allah sendiri yang mengatakan bahwa merekalah orang munafik dan merekalah orang beriman. Yeah. So my dear brothers, this is why the Sahaba used to be very worried about the condition of their iman. Hanzala radiallahu anhu, a little bit of change in the feeling from the masjid to his house, he was scared that now he's lost his iman, he's become a munafiq. Until Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave him comfort that conditions do change while you are in the majlis and when you are outside the majlis. Maka para sahabat radhiyallahu jema'in, mereka selalu ada khawatir dalam diri mereka, kekhawatiran mereka tentang kemunafikan, khawatir tentang diri mereka, tentang iman yang ada dalam diri mereka. Sehingga seorang sahabat ketika berada di dalam satu majelis, maka dia merasa bahwa dirinya orang beriman. Tapi begitu mereka sampai ke rumah mereka, maka perasaan itu hilang. Mereka merasa bahwa dia telah merasa dirinya menjadi orang munafik. Di masjid dia beriman, sampai ke rumah dia telah merasa diri menjadi orang munafik. Sampai akhirnya beliau datang, Nabi Muhammad SAW datang kepada sahabat tersebut, sampai menenangkan, sampai dia merasa nyaman. Begitulah satu keadaan. Terkadang orang merasa beriman, terkadang dia merasa munafik. Sampai Nabi menenangkan dia, sampai dia tidak ada rasa lagi keraguan, kerisauan dalam hati dia tentang keimanan yang ada dalam diri mereka. Begitulah perasaan para sahabat. Mereka selalu risau dengan iman yang ada dalam diri mereka. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, he came to know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave the names of the munafiq to Hazrat Hudhaifa radiyallahu anhu. He went straight to Hudhaifa radiyallahu anhu. Ya Hudhaifa, please tell me if my name is in that list. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, my dear brothers, who is he? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that if there is a Nabi to come after me,
if there was a Nabi to come after me, it would have been Umar radhiyallahu anhu. Kita lihat tentang bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang kerisauan terhadap iman yang dia miliki, Sayyidina Umar, sehingga Nabi Muhammad SAW telah memberikan list daftar orang munafik kepada Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Umar telah datang kepada Huzaifah mengatakan, "Ya Huzaifah, siapa nama-nama daftar orang munafik tersebut?" Maka saking risaunya, ada kerisauan dalam diri Sayyidina Umar, maka dia bertanya kepada Huzaifah, "Ya Huzaifah, adakah namaku di antara orang-orang munafik tersebut?" Siapa Sayyidina Umar yang selalu risau terhadap dirinya? Nabi Muhammad SAW dalam satu mafhum hadis mengatakan bahwa kalau ada Nabi setelahku, kata dia, maka Umarlah orangnya. Tapi Sayyidina Umar masih risau dengan dirinya, masih ada kerisauan, apakah dirinya menjadi orang munafik atau orang beriman. He begged Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Please tell me, at least if my name is in that list." But Hudzaifah radhiyallahu anhu was the keeper of secrets. Nobody could take out secrets from him. But you can see the concern of great Sahaba about the condition of their iman, my dear brothers. Lihat entahlah bagaimana para sahabat rajmain, mereka selalu risau dengan keimanan mereka, dengan risau diri, apakah ada diri munafik dalam diri mereka, apakah ada iman dalam diri mereka. Sampai Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Huzaifah mengatakan, "Ya Huzaifah, aku hanya ingin tahu saja, apakah ada namaku di dalam sana? Apakah tidak ada namaku di dalam amanah di dalam yang telah diberikan Nabi kepada Huzaifah?" Tapi Huzaifah tetap memegang amanah tersebut. Karena amanah, maka Huzaifah memegang rahasia pemegang amanah. Dia tidak memberitahukan kepada Sayyidina Umar sebagaimana amanah yang telah diberikan Nabi Muhammad SAW tentang tulisan orang-orang, nama-nama orang munafik. Begitulah para sahabat rajmain, mereka concern, mereka sangat risau tentang iman mereka. My dear brothers, the first part of this iman, the most basic part and the most important part of iman is wahdaniyat of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala is one and He does not have a partner and He does not need a partner. He was always there and He will always be there. He is the owner of the world and He is the owner of the akhirah. Di bagian daripada iman yang terpenting, bagian yang terpenting daripada iman adalah bagaimana tidak ada kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah, tidak mensyarikatkan Allah, meyakini Allah bahwa Allah ada dan tidak pernah, Allah taala hadir dan tidak akan pernah hilang. Allah taala selalu ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Dialah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan bumi, dan Dia akan selalu ada selama-lamanya. Also, my dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that I do not expect you people to do idol worship, to worship the idols, but I am worried about the smaller shirk. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa aku tidak khawatir dengan penyembahan kepada idol, kepada berhala yang langsung terlihat secara zahir. Aku tidak khawatir bahwa orang-orang akan menyembah berhala, akan menyembah batu yang tidak. Aku tidak khawatir perkara tersebut. Tapi yang aku khawatirkan kepada Nabi adalah syirik kecil yang ada dalam hati kalian. Yes, my dear brothers, like somebody is standing up in salat, and when he sees somebody watching, he tries to prolong his salat, to put khushu and khudu in salat, so that it is appreciated by the person who is looking, and we are not doing this for the sake of Allah, my dear. Sebagaimana beliau mencontohkan hadirin, sebagaimana satu orang salat, di mana ini kesyirikan, menduakan Allah, mensyarikan Allah dalam hati. Ada satu orang sedang salat, maka ketika salat tiba-tiba ada satu orang yang melihat dia. Maka ketika seseorang memperhatikan dia mulai memperpanjang salatnya. Kemudian dia mulai memperbaiki gerakan-gerakan sholatnya, agar orang tersebut memperhatikan sholatnya, agar dia berharap sholat yang dia lakukan, maka dia mendapatkan pujian, mendapatkan satu ucapan yang baik dari orang yang melihat tersebut. Inilah syirik yang berbahaya dan ta'ala. Bahwa inilah syirik yang tersembunyi di dalam hati kita. Ketika kita beramal, kita tidak mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala, tapi kita mengharapkan pujian dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. My dear brothers, the second most important thing is the itaat of Allah subhanahu wa ta'ala.
Now we are evaluating our own selves, my brothers. See how we compare with the people who have been given the glad tidings of Jannah, whose iman have been perfected, and who were the ones Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that I am pleased with them and they are pleased with us. Maka perkara kedua yang paling penting adalah kitabullah, ya. Perkara kitabullah, ini perkara iman yang kedua, percaya. Di dalam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, ya, ini orang-orang yang Allah ta'ala ridhoi di dalam kitab tersebut. Bagaimana Allah ta'ala ridho kepada mereka, Allah ta'ala berikan kabar surga kepada mereka. Inilah kehidupan para sahabat yang Allah telah ridho kepada mereka, yang Allah ta'ala ceritakan di dalam kitabullah. My dear brothers, itaat of Allah subhanahu wa ta'ala and His Rasul sallallahu alaihi wasallam is not based on our intelligence. Whether I see there is khair in this or loss in this, my itaat is total belief in Allah that whatever He has said us for us to do, there is khair in it. Itaat of Allah subhanahu wa ta'ala does not depend for us to do any action because of my intelligence tells me that it is good for me. Itaat of Allah subhanahu wa ta'ala, He said, I have total belief that whatever Allah subhanahu wa ta'ala commanded me to do, there is good for me in it. Maka Ta'ala beliau mengatakan di dalam Al-Quran kitabullah adalah perintah Allah Ta'ala dalam bukan menggunakan kemampuan di dalam kita berfikir bahwa yang ini bagus untuk saya, yang ini tidak bagus untuk saya, ini saya harus kerjakan, ini tidak harus saya kerjakan. Tidak, kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita. Apa yang Allah Ta'ala tulis di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, maka itulah yang terbaik buat kita Ta'ala. Yes. My dear brothers, when Musa alayhi salam took the Bani Israel from Pharaoh and came and ran away in the night, and the situation came that the sea was in front of them and the army of Pharaoh was behind them. Everybody of the Bani Israel were scared. Oh Musa, what have you done? While we were serving Pharaoh, at least we were getting food. Now we have no place to go. What will happen to us? Beliau menceritakan kisah sebagaimana Musa alaihissalam ketika membawa Bani Israel. Beliau mengkaitkan ini bagaimana dalam Al-Quran perintah Allah Ta'ala tidak bisa menggunakan dengan akal pikiran kita. Maka saat itu dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, Fir'aun laknatullah alaih. Maka dalam satu keadaan yang tidak ada jalan keluar, di mana berada di depan mereka adalah lautan, sedangkan di belakang mereka adalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka kaum Bani Israel mengatakan kepada Musa, mau kemana kita sekarang? Di depan kita lautan, di belakang kita ada Fir'aun. Mereka berkata seperti itu. At that time when the army of Pharaoh was very close, Allah subhanahu wa ta'ala gave a command to Musa alayhi salam, oh Musa, strike the sea with your asa. Maka ketika Fir'aun dengan bala tentaranya mulai dekat dengan Musa dan seluruh Bani Israel yang dibawa oleh Musa alaihissalam, maka saat itu Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, ya Musa, lemparkan itu tongkat ke lautan. Intelligent people would have thought, what is this? The army is Pharaoh, big army. Allah subhanahu wa ta'ala should have given us some guns or some other ammunition, swords or spears, or brought more people to fight. What is that got to connection with the defeating the Pharaoh and saving ourselves from Pharaoh? Maka orang-orang yang menggunakan akal pikiran mereka, menggunakan intelektual mereka, daya fikir mereka, kalau perintah ini mereka fikirkan, maka mereka mengatakan, apa ini? Apa gunanya diperintahkan untuk melemparkan tongkat ke lautan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang harusnya Allah Subhanahu wa taala berikan dengan bala tentaranya, kirimkan senjata, kirimkan pasukan untuk menyerang Fir'aun. Tapi hal ini apa yang dilakukan? Sehingga disuruh untuk melemparkan tongkatnya ke laut. Ini orang-orang yang menggunakan akal pikiran mereka. But the iman of Musa alayhi salam was fixed, was strong. And he did exactly what Allah commanded him to do. He hit the sea with his asa. And my dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala created something which was never done before and opened the sea, 12 roads for the Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala can do anything, my dear brothers. We have to believe
whatever Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us, we have totally ta'at inshallah that Allah subhanahu wa ta'ala is telling us something good. Maka Musa alaihissalam mempunyai iman yang sempurna. Di dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, iman. Iman yang berbicara. Iman yang berbicara dalam satu keadaan. Sehingga ketika Allah ta'ala perintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke lautan, maka dia tidak menggunakan ilmunya. Dia tidak menggunakan matanya. Dia tidak menggunakan akal pikirannya, intelektualnya. Dia gunakan imannya. Maka Allah ta'ala, karena Musa alaihissalam menggunakan imannya, apa yang diperintahkan Allah ta'ala, maka kemudian dilemparkan tongkat tersebut. Maka ketika dilemparkan tongkat, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasa dan kudratnya telah membuka lautan, telah membelah lautan menjadi 12 bagian. Allah ta'ala mampu berbuat apapun. Maka ketika perintah Allah kita kerjakan, maka 100% perintah itu akan mendatangkan kebaikan kepada setiap manusia. In itaat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also, my dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made effort on the Sahaba radiallahu anhu's mind that they came to the itaat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also. One time they were sitting, Sahaba and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting in the Masjid Nabawi, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pointed to a Sahaba and he said, "Go and get the head of your father." And the Sahaba immediately, so much itaat of Allah and His Rasul, that he got up and started running. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent another person to call him back. I don't want the head, but I want to see your itaat. Jadi ta'ala, perintah Allah ta'ala yang terbesar ini, perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah perintah yang terbaik yang harus kita imani. Yang pertama dari Allah ta'ala, yang kedua adalah perintah Allah ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad SAW telah menguji imannya para sahabat, telah membangun imannya para sahabat, maka satu hari Nabi Muhammad SAW, ada dua orang sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat tadi untuk memenggal kepala bapaknya. Bayangkan, dia tidak menggunakan akal pikirannya. Maka sahabat tadi tanpa bertanya, tanpa alasan, kemudian dia berjalan. Maka berjalan kemudian menuju keluar dari masjid, kemudian mengambil pedang, menghunuskan pedang untuk berjalan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada dia. Maka begitu berjalan, maka Nabi mengatakan, panggil itu dia, kata dia, panggil dia. Maka kembalikan, panggil dia untuk datang kembali. Maka inilah perintah Allah Ta'ala dan perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap kerjakan apapun itu perintah, walaupun perintah itu bertentangan dengan akal pikiran mereka. Selagi perintah itu datang dari Allah, selagi perintah itu datang dari Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat kerjakan walaupun bertentangan dengan akal pikiran mereka. So my dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us guidelines. Who is a believer? Allah subhanahu wa ta'ala, some Bedouin came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said, "Ya Rasulullah, we have become mu'min, we become believers." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kept silent, and then Allah subhanahu wa ta'ala revealed that tell them they have accepted Islam and they have come into Islam by that time. They have not become a believer yet. They will become a believer when the iman enters into their heart. Maka Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat mereka selalu memperbaiki iman mereka. Mereka selalu khawatir dengan iman mereka. Maka para sahabat telah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah beriman." Mereka mengatakan mereka telah beriman. Maka Nabi diam mendengar itu. Maka mereka mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, kami sudah beriman." Maka Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya kalian belum beriman. Kalian belumlah beriman, tapi kalian baru saja masuk ke dalam Islam. Kapan kalian beriman? Sampai iman masuk ke dalam hati kalian, barulah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. My dear brothers, the complete success, the promise of Allah Subhanahu wa taala is on complete deen. Complete success on complete deen. Kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala, makna daripada kesuksesan adalah sejauh mana seseorang dia mengamalkan agama secara sempurna. Mengamalkan agama secara sempurna, maka orang itulah baru orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. And my dear brothers, we cannot practice complete deen until we have complete iman. Kita tidak akan mampu menjalankan agama secara sempurna sebelum setiap orang mampu menyempurnakan iman mereka.
Allah subhanahu wa ta'ala has described the people of Iman, the mu'min, the believers. In Surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned meaning more or less, believers are those when they hear the name of Allah, they tremble with fear. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri iman ke dalam diri orang beriman, di mana mereka mengaku diri mereka beriman. Dalam surah Al-Anfal, beliau mengatakan yang kurang lebih Allah taala mengatakan ciri-ciri orang beriman apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. And the second thing Allah Subhanahu wa taala mentioned in the same surah is when the ayat of Quran, the ayat is recited in front of them, their iman increases. Begitu juga dalam ayat yang sama, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah iman mereka. And the third thing Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about a believer is they have complete tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sifat iman yang ketiga adalah orang yang mereka sempurna takwanya kepada Allah, maka itulah orang beriman. And the fourth thing Allah mentioned is they have khushu in their salah. Yang keempat adalah ketika seorang khusyuk di dalam solatnya, itulah orang beriman. And what fifth thing Allah mentioned, meaning more or less, is that whatever rizq Allah subhanahu wa ta'ala has given them, they know that part of this belong to the poor and the needy. Maka yang kelima adalah ketika mereka mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, maka rezeki itu telah mencukupi bagi mereka. So today, my dear brothers, we are being invited to check our iman. Maka untuk itulah hari Ta'ala kita harus masing-masing diri kita mengecek iman kita masing-masing. Maulana Ilyas rahmatullah alayhi used to say that if any name was given to this effort, the name would have been the effort of iman. Maka Maulana Ilyas rahimahullah untuk mengecek iman, untuk memperbarui iman kita, maka apabila boleh diberikan nama kepada usaha yang kita buat, usaha yang kita buat adalah usaha untuk menggerakkan iman. My dear brothers, when the power of iman, you want to see the power of iman, what Allah has given is such a powerful tool that Allah subhanahu wa ta'ala has given is, my dear brothers, when this iman enters, then Allah subhanahu wa ta'ala puts the qualities which no science can explain, my dear brothers. Hari subhanahu wa ta'ala ketika iman, ya, maka ketika iman yang benar, iman yang kuat masuk ke dalam diri kita, Allah Ta'ala masukkan dalam iman ke dalam diri kita, maka itu adalah merupakan satu tanda bahwa Allah Ta'ala telah memberikan imannya kepada kita. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, during his khilafat, he sent, was it Amr ibn Allah? I'm not sure the name of the Sahaba. He sent him as the governor of Egypt. And when this governor, the Sahaba, arrived in Egypt, he saw something very strange. He wrote a letter to Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. These people have a very strange custom. Just before the river Nile flows, they dress up a very young girl with all the jewelry and all the beautiful things and throw this girl into the river to give as a sacrifice, because they had for years believed that until they do this sacrifice, the river will not flow. Lihat bagaimana masuknya iman ke dalam diri seseorang. Allah berikan keimanan yang kuat. Ketika Sayyidina Umar, di dalam satu masa beliau menjadi khalifah, satu periode beliau menjadi khalifah, maka Sayyidina Umar telah mengirim satu orang untuk menjadi gubernur di Mesir. Maka ada kebiasaan orang-orang Mesir waktu itu, di mana sungai Nil, di mana setiap terjadi musim kekeringan, terjadi air tidak ada di sungai tersebut, maka kebiasaan mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, maka mereka akan meletakkan satu orang wanita, menjadikan wanita itu sebagai korban, sebagai tumbal, sehingga ketika wanita itu diletakkan di dalam sungai tersebut, maka kemudian sungai itu terus meninggi. Begitulah kebiasaan waktu itu. My dear brothers, who can explain this? Umar radiyallahu ta'ala anhu, his iman, yaqeen that Allah is the doer. He wrote a note, and in that note he wrote, "O Nile," addressing a river, that, "O Nile, if you flow with your own will, we don't need you.
But if you flow by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, then I command you to start flowing immediately. And he asked the Sahaba, the governor, to throw this piece of paper in the river, and the water immediately started moving. Setelah tadi ketika telah mendapatkan kargo jari, menulis surat kepada Sayyidina Umar tentang kisah tentang apa yang terjadi di Mesir, keadaan sungai Nil tadi, maka Sayyidina Umar mulai menulis surat. Isinya yang pertama kepada sungai Nil. Kepada sungai Nil. Hai sungai Nil, kata dia, seandainya engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka kami tidak memerlukan engkau. Tapikah seandainya engkau mengalir karena perintah Allah, maka mengalirlah engkau, katanya. Maka surat itu ditulis, ditutup. Maka diberikan kepada gubernur di Mesir agar surat itu diberikan kepada sungai Nil tersebut. Dan Ta'ala, lihat ini bagaimana kuatnya seorang Sayyidina Umar, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang mantap yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Dan Ta'ala, another time Hazrat Umar radiallahu anhu was sitting with his companions, with the Sahaba, and the earth started shaking. So Hazrat Umar radiallahu anhu took his stick and hit the earth. Oh earth, stop! There is Umar today doing justice on this earth. Maka setelah ditulis surat tadi, maka begitu dilemparkan surat tadi, maka sungai Nil tadi mengalir sampai ke bibir daripada sungai tersebut. Ta'ala, siapa yang mengerjakan ini? Allah. Dengan iman yang punya, dengan iman keyakinan yang sempurna, sungai Nil telah mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena iman. Suatu hari ketika Sayyidina Umar duduk bersama para sahabat, tiba-tiba terjadi gempa. Sehingga Sayyidina Umar berkata, hai bumi, apakah engkau masih bergetar? Apakah engkau masih mengeluarkan getaranmu? Sementara Sayyidina Umar masih hidup di muka bumi. Maka saat itu bumi kemudian berhenti bergetar. My dear brothers, unfortunately, if you move around today, you will see that many of our Muslims are becoming murtad. Maka kalau kita lihat, sangat disayangkan, Ta'ala, kita risau sama-sama kalau seandainya kita bergerak, kita keluar dari masjid, kita ketemu dengan orang, kita melihat keadaan, banyak sekali hari ini orang yang murtad dari Islam. For a very little few things of this dunya, my dear brothers, I tell you, so many people, even for marriage, they are leaving the kalima, my dear brothers. Bayangkan, Ta'ala, beliau memberikan satu cerita, satu kisah keadaan yang ada di muka bumi ini hari ini. Hanya gara-gara seseorang menikah saja, satu perkara kecil, gara-gara pernikahan mereka rela meninggalkan iman mereka. My dear brothers, the iman is so weak at the moment. We don't know when we are going to give. A person very close to me, he spent 3 days with me for a few times. I didn't see him for a while. Then I went looking for him. And unfortunately, my dear brothers, when I approached him, he said, I have become a Christian. I said, why? He said, my wife forced me to become a Christian. Harun Ta'ala, beliau menceritakan bahwa ada teman beliau yang dekat dengan beliau, sudah keluar 3 hari. Sudah keluar hari beberapa kali dengan beliau. Sudah lama tidak jumpa. Maka ketika jumpa, beliau tanya keadaan beliau. Maka dia mengatakan, maaf Pak, bahwa hari ini saya sudah tidak Islam lagi. Apa, kenapa ini terjadi, kata dia. Maka dia mengatakan, gara-gara istri saya menekan saya, gara-gara keluarga saya menekan saya, istri saya, sehingga saya harus meninggalkan Islam. Lihat, perkara yang kecil karena lemahnya iman hari Ta'ala, mereka tinggalkan hanya satu perkara yang kecil, mereka jual iman mereka hanya untuk perkara itu saja. My dear brothers, another sad story. The Afghans came to Australia about 150 years ago. The Australian government brought them to use their camels to work in the deserts of Australia. Beliau menceritakan kira-kira 150 tahun yang lalu di Australia, mereka orang-orang Australia telah membawa sekelompok orang untuk mereka bekerja di padang pasir di dalam mengembala onta-onta mereka. My dear brothers, they came we saw the photos, big beard, big turbans, full sunnah clothes, very strong Muslims. Waktu itu beliau melihat di dalam foto tersebut bahwa orang-orang ini menggunakan jubah, menggunakan sorban, dan juga dengan jenggot yang panjang sekali. My dear brothers, they built 15 masjids in Australia,
150 years ago. Australia is only about 200 years old. Australia kurang lagi umurnya 200 tahun. Sekitar 50 or 15. 15 masjid saat itu. And my dear brothers, we went looking for these people. Where are these? When the work of Dawat and Tabligh came into Australia, Allah gave us the opportunity to go and look for these people because they were not in the capital cities, they were in the center of Australia, which is very isolated. Maka beliau sekarang mereka ini ada di mana? Mereka bukan berada di tempat kecil, tapi mereka berada di tempat Australia, di kota Australia. And my dear brothers, we didn't know how to look for them, so we looked at the phone directory and looked for the Muslim surname. Some surnames were Ali, some surnames were Sultan, some surnames were Baksh, like this. Maka kami mulai mencari di mana mereka, karena sudah mulai tidak terlihat lagi keadaan yang difoto tersebut. Maka kami melihat dari daftar nomor telepon. Maka kita lihat di situ ada nama-nama, di sana nama-nama yang bagus. Ada nama Ali, ada nama Sultan. But my dear brothers, when we knocked the doors, they said, "You came very late, we are all Christians now." And one of them, my dear brothers, very old man, he was in his 80s, 85 or something. He said, "My father was the imam of this masjid." Maka beliau mengatakan waktu itu setelah dicari di mana keturunan-keturunan mereka waktu itu, karena dengan penampilan yang begitu hebat, sunnah kelihatan, sorban kelihatan, maka mereka mulai mencari di mana mereka. Maka ketika mereka mencari, dia ketok pintu rumahnya. Maka begitu diketok pintu rumahnya, maka nama belakang mereka nama Islam. Maka ketika masuk mereka diketok pintunya, maka tuan rumah keluar dari rumah tersebut mengatakan, "Kamu telah datang terlambat. Kami sekarang sudah bukan Islam lagi dan ta'ala." Dan mereka mengatakan, "Kakek kami dulu adalah imam masjid di sini," kata dia. "Kakek-kakek kami adalah imam masjid di sini dulu. Tapi sekarang keadaan mereka telah keluar dari Islam dan ta'ala." It's a worry, my dear brothers. Nobody is safe. Even the son of the imam of the masjid is not safe. Maka tidak ada satu orang pun yang merasa aman dan ta'ala. Bahkan sampai anak imam sekalipun, maka mereka telah keluar dari Islam dan ta'ala. So all their descendants, their children, their grandchildren would amount to about 50 to 60,000 now. All of them murtad, my dear. Allahu Akbar. Beliau mengatakan bahwa orang yang keluar tadi berumur 80 atau 85 tahun. Maka beliau mengatakan keturunan mereka tadi adalah orang-orang Islam. Bahkan dari anak keturunan mereka yang kurang lebih About 50,000 to 60,000. sampai keturunan mereka yang jumlah dari keturunan orang-orang yang ada dalam foto tadi yang berjumlah kurang lebih 50.000 sampai 60.000 orang, maka mereka bukan Islam lagi, mereka keluar dari Islam dan ta'ala. My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, meaning more or less, "O Nabi, I would have sent a warner to every village in this world, but I wanted to reward you. This is why I have put this burden on you." Meaning, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, I think it's in Surah Al-Anbiya, meaning more or less that Allah subhanahu wa ta'ala is saying to our Nabi sallallahu alaihi wasallam, "If I wanted, I would have sent a warner to every village. But because I wanted to reward you, because I wanted to raise your status, I have put this burden for the entire ummah on you." Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang kurang lebih artinya beliau mengatakan, aku mampu saja membuat setiap orang beriman kepada Allah, setiap kampung, setiap desa, tapi aku jadikan kalian untuk bertemu kepada mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala naikkan derajat kalian yang lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala wants to reward us. Allah subhanahu wa ta'ala wants to raise our status. He wants to increase our value. That is why Allah subhanahu wa ta'ala sent us in this ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and given us the effort of dawah. Untuk itulah Allah ta'ala kirim kita ke muka bumi ini untuk memberikan satu nilai yang tinggi, untuk satu pahala yang tinggi. Allah kirim kita untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Adanya kerja dakwah, adanya kerja atas nubuah, maksudnya adalah untuk meninggikan derajat setiap orang beriman umat Nabi Muhammad SAW. My dear brothers, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made the army of Hazrat Zaid bin Haritha radiallahu anhu,
Abdullah bin Jafar radiallahu anhu, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu, and he was sending them to Mu'ata. And he mentioned that when Zaid radiallahu ta'ala is killed, Hazrat Jafar radiallahu anhu becomes the leader, Amir. And if Jafar radiallahu ta'ala anhu becomes martyred, then Hazrat Abdullah bin Rawaha becomes the Amir. So it was very plain what Jew was saying, that all the three will die. Suatu hari Nabi Muhammad SAW telah mengirimkan satu jemaah untuk pergi dalam satu takazah. Waktu itu Nabi mengatakan, seandainya Zaid bin Harithah menjadi amir, kemudian jika wafat, maka gantikan dengan Abdullah bin Jafar. Jika Abdullah bin Jafar wafat, maka gantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Maka seandainya, ya, maka ketiga orang ini telah betul apa yang diucapkan Nabi, maka niscaya ketiga orang ini akan menjadi martir syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. My dear brothers, Jafar radiallahu anhu ta'ala was a cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the son of his uncle, the brother of Hazrat Ali radiallahu anhu. Very young man, in his 30s, and very young wife, one of the most beautiful ladies in Medina, and with 3 young children. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knew that Jafar radiallahu ta'ala is not coming back. My dear brothers, he did not send him as a punishment, but he sent him to raise his status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Jafar bin Abdullah adalah keponakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya masih muda, kurang lebih 30 tahun, dan mempunyai 3 anak-anak yang masih kecil, dan mempunyai seorang istri yang cantik di Madinah. Maka Nabi tahu apa yang diucapkan Nabi, maka Jafar tidak akan kembali lagi. Maka ini bukan punishment, merupakan satu hukuman, bukan Jafar, tapi meninggalnya, wafatnya Jafar bin Abdullah adalah untuk meninggikan derajat daripada Jafar bin Abdullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. My dear brothers, what would be the situation? Can we imagine that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam going to the house of Hazrat Jafar radiallahu anhu, giving this news to his wife, young wife, little children? How do you give this news? Kita bisa bayangkan antara keadaan situasi seperti ini, bahwa Nabi sendirilah yang telah datang ke rumah Ja'far, bertemu dengan istrinya dan bertemu dengan anak-anaknya. Bayangkan ini kabar diberikan, Nabi langsung memberikan kabar kepada keluarganya. Bagaimana situasi ini jika berhadapan dengan kita hari ini? In one riwayat it is mentioned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to the house, and the wife of Hazrat Jafar radiallahu ta'ala was cooking. And when she saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that I've heard the army that went to Mu'ata has come back, and I was preparing some special dish that Hazrat Jafar radiallahu ta'ala anhu appreciate, he likes. I want to make istiqbal with this special dish for him. Ketika dalam satu kisah, dalam satu riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumah dari keluarga Ja'far, maka waktu itu Nabi melihat istrinya sedang memasak. Maka ketika memasak, maka istrinya mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tahu bahwa sebentar lagi Ja'far akan datang, dan kalau suamimu akan datang, maka aku telah mempersiapkan menjadi istiqbal, memberikan masakan yang terenak kepada suamiku, karena dia baru saja pulang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Lihat keadaan itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapinya dan taala. With the tears rolling down the eyes of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said to his wife, "Ja'far is not coming back." Maka telah keluar butiran-butiran air mata jatuh dari mata Nabi Muhammad SAW yang mulia. Maka di hadapan itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada istrinya, mengatakan bahwa Ja'far tidak akan pernah kembali lagi selamanya. When she heard this, she fainted, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave them the glad tidings that Ja'far has already entered Jannah. Maka begitu sakit hatinya, terasa rindu, terasa hatinya begitu mendengar ucapan tadi, maka Nabi Muhammad SAW memberikan satu ucapan selamat kepada istrinya, bahwa sesungguhnya Ja'far sekarang sudah berada di surga. My dear brothers, same call is being made to us now. That, my dear brothers,
this deen is too precious to let go. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, he made a declaration that so long as Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu is alive, there will be no shortcoming. I will not tolerate any shortcoming in deen. Maka hari subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berharga, sehingga sayang sekali hari ta'ala ketika agama harus keluar dari kehidupan kita, karena agama begitu berharga. Sehingga Sayyidina Abu Bakar tahu perkara ini, beliau mengatakan dalam satu hadis yang kurang lebih mengatakan bahwa apakah agama akan berkurang sedikit saja apabila Abu Bakar masih hidup di muka bumi ini ta'ala. Begitu Abu Bakar tidak ingin sedikit pun ada yang kurang agama, walaupun agama berkurang sedikit saja, maka di dalam diri Abu Bakar tidak rela sana. Kenapa? Karena agama begitu berharga di sisi Abu Bakar. My dear brothers, the same taqaza is put in front of us. Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment will ask, what was the condition of deen at your time? Maka Allah Ta'ala taqaza ada di depan kita. Taqaza tuntutan ada di depan kita. Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita di tanah, bagaimana kondisi agama ketika kalian hidup. My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala will reward us. Allah subhanahu wa ta'ala will reward us for this. He himself mentioned, Rasulullah sallallahu, the people, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Anfal again, meaning more or less, that those who believe and leave their homes for the cause of Allah, subhanahu wa ta'ala, and those who give them help and those who shelter them, Allah subhanahu wa ta'ala promises them forgiveness and rizqun kareem. And Allah subhanahu wa ta'ala final mention, meaning wa ulaika mu'minul haqqa. These are the people who are believers in truth. Harus subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan derajat kita, memberikan reward, memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memperhatikan agama, bagi orang-orang yang memperjuangkan agama, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang lebih artinya, siapa saja orang-orang yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang keluar dari rumahnya mereka untuk membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi di sisinya, dan Allah akan memberikan rezeki yang karim kepada diri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was talking to one sahaba. One sahaba came to Rasulullah sallallahu, Ya Rasulullah, I cannot go in the path of Allah. Please tell me some amal which I can do from home and I'll catch up with them. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW telah datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya satu perkara, mencari satu amal. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, amal apa yang apabila aku kerjakan, maka amal itu akan bisa mendahului orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned more or less, you stand in salat until they come back. Maka jika engkau mau menyamai mereka yang keluar jalan Allah Ta'ala, maka mulai ketika mereka keluar di rumah mereka, maka engkau sholat terus menerus sampai mereka kembali. And you fast until they come back, and you give sadaqah until they come back. Begitu juga kamu bersedekah terus menerus sampai mereka kembali, dan engkau berpuasa terus menerus sampai mereka kembali. Ta'ala. So this Sahaba was surprised. Ya Rasulullah, who can do this? Maka sahabat tadi kemudian terkejut mengatakan, siapa yang mampu mengerjakan ini ya Rasulullah? Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned the value of this amal, my dear brothers. He said, even if you can do that, you will not equal the reward of one who has gone in the path of Allah. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, seandainya mereka mampu melakukan itu juga, maka niscaya tidak akan sama orang yang berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yes. One time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made a jamaat, and the jamaat asked, Ya Rasulullah, it is night now. Should we go tonight or we should leave in the morning? Suatu hari Nabi Muhammad SAW telah membentuk satu jemaah. Maka jemaah itu telah dibentuk malam hari. Maka sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah sebaiknya kami pergi malam hari atau kami pergi keesokan paginya? Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, meaning more or less, that don't you like to sleep in one of the gardens of Jannah tonight?
Maka Nabi Muhammad SAW bersabda yang kurang lebih artinya mengatakan, apakah di antara kalian tidak ingin tidur malam hari ini di surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Kata. Yeah. So my dear brothers, this taqaza now throughout the world, the condition of Muslims, the iman is same. Maka ini takazah yang ada di depan kita, keadaan umat hari ini Ta'ala, keadaan iman hari ini. Ini adalah takazah kita untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So please brothers, stand up and give your names. Maka siap berdiri insyaAllah Pak. Berikan nama Bapak sekalian insyaAllah. Silakan insyaAllah. Boleh silakan berdiri Pak. Masya Allah.